जुड़े रहे एनएन वार्ता के साथ। नए बदलाव के लिए हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री सुम रोंगहांग को वोट दें। नमस्कार, कार्बी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिज्जत रोहन और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। असम विधानसभा चुनाव 2021 के चलते इस दौर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी तक की सबसे ताजा खबर। आज 2 संगठनों द्वारा बिठाया गया पत्रकार सम्मेलन। क्षेत्रीय राजनीतिक दल ASDC द्वारा भी रखा गया एक पत्रकार सम्मेलन। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। आज तकरीबन 4 बजे नागरिक सुरक्षा मंच और इंडिजिनियस यूथ यूनियन ऑफ कार्बी आंगलोंग इन 2 संगठनों द्वारा बुलाया गया पत्रकार सम्मेलन महाजन क्रो के रोंगबिन अकलाम दिफू में। इस पत्रकार सम्मेलन का आयोजन महाजन क्रो के द्वारा आयोजित किया गया। नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष पत्रकार के आगे कहते हैं कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक ही तरह का कार्य करते नजर आ रहे हैं और वे ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता पर थे तब आखिरी वक्त तक 3 पहाड़ी जिले के वासियों को किसी प्रकार का बेहतर लाभान्वित कार्य नहीं दे पाए हैं। ठीक उसी तरह अभी के सत्तारूढ़ सरकार BJP भी एक ही तरह साबित हुए। 1997 में केंद्रीय सरकार और KAAC द्वारा MOU के हस्ताक्षर के बाद समझौते के मुताबिक किसी प्रकार का इन 3 पहाड़ी जिलों में कार्य नहीं देखा गया और कहते हैं कि पुनः चुनाव के वक्त अभी लोगों के सामने वादों के साथ वोट बटोरने के कोशिश में हैं। 2 संगठनों द्वारा कार्बी आंगलों के निवासियों को अपना बहुमूल्य मतदान सोच समझकर देने की दरख्वास्त करते हैं। जितु राइजर आगत प्रचार चलाई आहिছে সেইখিনিত আমি হেতেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তথা কংগ্ৰেছে আৰু BJPয়ে তেখেতবিলাকে কৈ গৈছে যে আমি জিকিলে প্ৰাৰ্থীসকলেও কয় যে মই জিকিলে আপোনালোকে মোক জিকালে আমি 244A ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মই মাতিম বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে। তে সেইখিনিত আমি হেতেই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতবিলাকক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছে যোৱা 15 বছৰ অসম চৰকাৰ অসমত শাসন কৰিছে। কাৰ্বি আংলং ৰাইজক এটা ভুল পথলৈ নিবৰ কাৰণে মিছলিড কৰি আছে যে MOU যেতিয়া সাইন হয় 1995 তেতিয়াৰ পাছৰ পৰা বছৰেকত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত 400 কোটি টকা অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা পায়। এইটো বাজেট হিচাপে এনুৱেল একশ্যন প্লান যাক আমি বৰ্তমান SOPD বুলি কওঁ। বছৰেকত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত বিভিন্ন আঁচনিৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে 400 কোটি টকা দিয়া হয়। এই 400 কোটি টকা আপোনালোকে प्रॉपर यूज करिसे ने। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। आज एक और पत्रकार सम्मेलन बिठाया गया। क्षेत्रीय राजनीतिक दल ASDC द्वारा अपने परिसर कार्यालय पर करीब 4:30 बजे के शाम सोना सिंह तेरांग ASDC दल के उपाध्यक्ष और निगरानी संयोजक तथा दल के सारे केंद्रीय समिति के सदस्य जैसे सार सिंह इंटी, सुनील तोगबी, राम सिंह तेरांग, सिनोत क्रो, दिजेन हंसे, बिदौर सिंह क्रो उपस्थित रहे। सम्मेलन में केंद्रीय समिति ASDC दल के उपाध्यक्ष सोना सिंह तेरांग पत्रकार के आगे जताते हैं कि सारे ASDC सीटों के उम्मीदवार भारी बहुमत में जीत हासिल करेंगे। दिफू से संवाददाता विकी सिंह मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। অমিতাভ বৰা ইত্যাদি কৰি আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বিষয়ববীয়াসকলে এতিয়া লাগি আছে আমাৰ ফিল্ডত। এতিয়া ৰাইজৰ দল বা AJP অসম জাতীয় পৰিষদ ৰুণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত তেখেতসকল আহিছে, আমাৰ আঞ্চলিক দলৰ লগত যোগাযোগ হৈছে, সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। কিবা চৰ্ত ৰাখিছেনে? কি চৰ্ত লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িছে? তেখেত ৰুণজ্যোতি গগৈ তেখেত নিজে আহিছে আমাৰ কংগ্ৰেছত আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনাও কৰিছোঁ আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দসকলৰ লগত আৰু কেইবা ঠাইত তেওঁ আমাৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে আহি গৈছে আমাৰ কাৰ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ঠাইত। সেইটোৱে আহি থকা সময়ছোৱাত আমি ইন দ্য ফ্ল'ৰ অফ এছেম্বলি আমি ফাইট কৰিব একেলগতে। নিশ্চয় তেখেতসকলে এটা চাইজেবল যদি চিট যদি আহি যায় তেতিয়া নিশ্চয় তাক আমি গঠন কৰিব পৰা যাব। গভমেণ্ট ইমানলৈকে আমি আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ আঞ্চলিক দলসকলৰ লগত বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰাজেন্দ্ৰ ৰম্পে প্ৰাক্তন EM আৰু আমাৰ ডিফুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মাননীয় ex-MLA হেমসিং টিছু আৰু 18 নং সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক চন্দ্ৰকান্ত তেৰাং আৰু সাৰসিং ইংলেণ্ড 20 বৈঠালাং সমষ্টিৰ পৰা আমি ASC দলে उम्मीदवार भारी बहुमत में जीत हासिल करेंगे।
আমাৰ डिफू से संवाददाता विकी सिंह मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए NN वार्ता कार्बी आंगलং नॉर्थ ईस्ट। বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কৰাব বুলি আমি আশাবাদী। যেহেতু আমি এই 10টা দিনত বিভিন্ন চুকে কোণে বিভিন্ন পুলিং ষ্টেচনত আমি আমাৰ দল কৰ্মীসকলে বা আমাৰ লিডাৰসকলে যিদৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিপুল হাৰ আমি দেখা পাইছোঁ।